Makofi. Ya kwanza ni pale ndipo tutatosha somo letu la siku ya leo, Mambo ya siku ya kwanza sura 17. Mambo ya siku ya kwanza sura 17, shairi la 16 fika lile la 27. Mambo ya siku ya kwanza shairi ya sura 17, shairi la 16 hadi la 27. Alafu nitasoma mashairi mamoja kwa ajili ya kulinda muda, yengine tutaweza kuyaeleza. Naongoza usoni katika jina la Yesu Kristo. Alafu Daudi mfalme akaingia, akakaa mbele ya Bwana, akasema, mimi ni nani, e Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hata hapa? Na kilikuwa kitu kidogo kwa macho yako, e Mungu, lakini umesema juu ya nyumba ya mtumishi wako kwa miaka mingi inayokuja, nawe umeniangalia kama hali ya mtu mkubwa, e Bwana Mungu. Daudi akaweza kukuambia tena nini lingine juu ya heshima mtumishi wako aliyotendewa? Maana wewe unajua mtumishi wako, e Bwana, kwa ajili ya mtumishi wako na sawasawa na moyo wako wote na sawasawa na mwenye wako mwenyewe umetenda ukubwa huu wote, kujulisha maneno haya makubwa yote. E Bwana, hakuna mwingine kama wewe, wala hakuna Mungu mwingine ila nani? Ila wewe, sawasawa na yote tuliyosikia na masikio yetu. Na taifa gani lingine kati ya dunia ni kama watu wako wa Israeli? Mungu aliyokwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe ili wawe watu wake, na kufanyia jina kwa njia ya mambo makubwa na kuogopesha, kwa kufukuza mataifa mbele ya watu wako ambao uliwakomboa toka Misri. Ni neno la Bwana. Amen. Tumesema ya kwamba tungelipenda kumaliza mashairi haya yote, alafu leo tutaweza kuzungumzia somo ambalo linasema maombi ya unyenyekevu na shukurani. Amen. Maombi ya unyenyekevu na shukurani. Mahali ambapo tumemaliza kusoma ni habari za mfalme Daudi aliyekuwa mfalme
baada ya kupigana vita. Na tangu tuliweza kuzungumzia maisha ya Daudi, tuliweza kuambia ya kwamba alizaliwa Bethlehem. Tulikuambia ya kwamba huyo Daudi ambaye tunamzungumzia alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Huyo Daudi ambaye tunamzungumzia alizaliwa katika ukoo wa Ruta. Huyu Daudi ambaye tunamzungumzia tulisema anatokea ndani ya jamaa ya Yuda. Yuda ambaye alikuwa mtoto wa Yakobo, mwenye Yakobo aliambiaka akisema, na fimbo halitatoka nyumbani mwako. Huyu Daudi ambaye tuko tunamzungumzia ni yule ambaye alipakaliwa mafuta akiwa tayari angali mchungaji wa nini? Wa kondoo. Na Biblia inatuambia ya kwamba huyu Daudi ambaye tuko tunamzungumzia hapa ni yule ambaye alipataka neema ya kuua Goliata, na kuua Goliata ikakuwa moja ya milango ambazo zilifungukaka ili aweze kukua siku moja mtu mkubwa ambaye anaitwa mfalme. Na Biblia iliweza kutuambia kwamba huyu Daudi ambaye tuko tunamzungumzia ni yule ambaye alipata neema ya kuwa pamoja na Saulo mfalme. Na wakati alipoua Goliata, Biblia inasema ya kwamba huyu Daudi watu walianza kufanya nini? Kumwabudu, akisema Daudi 10,000 na Saile 1,000. Alafu tukasema ya kwamba ya kwanza ambayo ilitaka konflikt kati ya huyu Daudi pamoja na ndugu zake ilikuwaka wakati Yes ameleta watoto wake wote, lakini hakuna mwe walikamataka, wakachunga mpaka mfugaji wa nini? Wa kondoo ndio makakamati waka. Alafu huyu Daudi mahali hapa ambapo tuko tunasoma, Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa tayari na amekuwa mfalme wa Yuda. Kukuwa mfalme wa Yuda haikuwaka rahisi. Iliombaka cha kwanza apigane vita, sababu alikuwa na konflikt na mfalme. Alikuwa na konflikt na mfalme sababu gani? Mizozo ililamukaka juu yeye alipoua Goliata, watu wakaanza mpatia sifa nyingi kuliko nani? Kuliko mfalme yeye mwenyewe. Huyo Daudi alifikaka mkiwango yenye anapiga gitari yake, anacheza nje, anaimba, upako yenye alikuwa kanayo inafukuza mapepo. Haleluya! Tuko na waimbaji wa vile mkanisa yetu. Mungu shatupatie watu wa vile. Unaimba tu, sasa tunaimba tu heshima na sifa. Pale pale kama kuwa mapepo zinafanya nini? Zinaenda. Daudi alikuwaka na moyo ya kumshukuru Mungu kwa yote ambayo aliyoipitia. Alafu huyu Daudi hapo kwa tuko tunasoma, ukisoma hii chapitre 18 ya kushuka na kuendelea, ni pale ndipo walimfanya kuwa mfalme wa Israeli yote. Lakini hapo kwa tumesoma alikuwa na ameingia katika Yerusalema na amekuwa mfalme wa Waisraeli, lakini alikuwa na ametoka chunga kwanza taifa ndogo ambalo ni taifa la Wayuda. Haleluya! Alafu huyu Daudi wakati iko tukiendelea na hii usomi, alijiulizaka tu swali hii moya ya kabambi miongoni ya maswali zingine zote. Akasema, Bwana, mimi ni nani? Haleluya! Inaweza wezekana mtu ajiulize kama yeye ni nani na hakuna kitu kenye ameona na hakuna kitu kenye amesikia na hakuna kitu kenye iko na gisi Mungu anamfanyizia. Kitu cha kwanza Biblia inatuambia ya kwamba alipata muda wa kwanza kumbuka ukoo wake wote. Haleluya!
anaona gisi Mungu alianza katembea na mababu zake, anaona gisi Mungu, anaona gisi alizaliwaka, anaona gisi alikuwaka moja ya watoto wa kufanya nini, wa kuzarauliwa. Anaona kwanza jamaa yake, anaona baba yake Yesu mwenye alikuwa na hana tare nome fulani ya ajabu katika mji wao. Anakumbuka gisi alizaliwaka wapi? Bethlehemu, katika kamuji ka kidogo kikanazaraulika. Haleluya! Daudi wakati unakumbuka yale yote akajiuliza, mimi ni nani? Mwanazaliwa mukamuji kadogo, lakini leo anakuwa mfalme. Wazazi, hayafika kwa wakati na nyinyi mnajiuliza swali kama na hili? Sasa unapima tia maisha yako ya zamani na maisha ya sasa, unavitia fasi moja, unaweza kumbuka ya kwamba kuna pale ambapo Mungu amekutosha. Niko mnajiuliza, kubashakaishi ku village wa kufuga kondoo wanapata neema ya kusoma. Mfugaji wa kondoo ku village, je, anakuwa na wakati ya kwenda kwa masomo mbio mbio? Apare tu neema, yeye anatoka miongoni mwa wafugaji wa kondoo. Huyu ndio alisoma kama wengine wote, majority hawasoma. Mfugaji wa kondoo amekuwa mfalme. Daudi anafika mwakati anasema, lakini Mungu finalement, juu ya nini mwaba watu wote na hizi vita zote zenye tunaweza kupitia tu, mimi ndio ulifanyaka nini? Ole chago waka. Haleluya! Daudi mahali ambapo tuko tunasoma, anakumbuka gisi siku moja alikutanaka na Goliata. Goliata si alikuwa anatetemekesha, hakakuwa tukamu alikuwa amepigana vita na mezipiga Goliata, na alikuwa ka celebre. Sasa kisi mapenzi tulikuwa naona, sijua Ukraine kama na vitu gani, vita ziko za watu fulani, alafu MRDC M23 na dossier na FARDC, sijua hii mataifa wanamjua kisi ni wa terrible. Lakini kiana mwenye hakuyaka na muarume hayo na mametode, anakuya tu na himajiwa, anafanya nini? Anapiga na Goliata anaanguka. Lakini Daudi anakumbuka madugu zote za alifanyaka nini, zaliuwaka. Daudi anakumbuka siku moja ya kwamba wakati alipataka ile neema ya kumuua Goliata, ile saa kulikuwa kafuraha, lakini apre ukaingia chuki yake na Saulo. Kisha cha kushangaza, Mungu akaleta moyo ya mwenye angekuwa successor wa Saulo, yeye Yonathana, akuye kwenye nani? Kwenye Daudi, wakakuwa marafiki. Haleluya! Asikia inawezekana, lakini mimi ndio ndakuwa mfalme. Epika kiana kenye kanatokea tu kule kuna kofi na baba yangu, baba yuko nataka nigombania shubu mfalme usinitoke yako, tena mimi nakuwa rafiki ya kale kakiana, tena mimi nakaproteje mpaka mimi nakaachia na si Daudi. Epe anajiuliza, lakini Mungu, mimi ni nani? Je, nifike mu niveau yenye unanipatia na Yonathana mwenye angepashaka akuye baba yake waniuwe biuli, yeye ndio anakuwa rafiki yangu. Daudi alipata muda wa kukumbuka njia magumu, mateso, furaha, kila kitu alichokipitia, na akatambua ya kwamba ni neema ya Mungu tu. Haleluya! Asubuhi ya leo, kabla tuweze kuendelea na somo letu, ninapenda upate wakati ya kupima kumbuka. Saa ulianza ka safari, saa ulizaliwaka wapi? Ulizaliwaka wapi? Na baada
Mungu akakusaidia ukaendelea, ikafika wakati kwa wazazi ulikuwa kwa msika, baba naye ni kijana, mnakutana nafasi fulani, mpime kumbuka hali mlikuwa nayo. Kwa vijana tukumbuke mbele, tuamini Yesu na gisi mwetu walikuwa wanasemaka na jamaa hii walikuwa nisemaka kwa nini? walikuwa wanasemaka nini? Alafu saa unaona ile vita yote ulipitiaka na maneno yote ulipitiaka, na wamoja waliwazaka hautapataka na watoto kwa neema Mungu akawakupatia, ukaendaka na mkazi ukaanza watu wakasema basi huyu atafanya nini? Kumbuka kisi ulijengaka nyumba yako materiali ilitokaka wapi? Kumbuka vita zi ulikuwa nazo mkazi, lakini Mungu alikushikaka mkono. Haleluya! Kumbuka mambo yote uliyoyapitia ili uweze kufikia hapa leo. Utaelewa ya kwamba Mungu amekusaidia. Kumbuka siku watoto walitafuta kalala njala. Kumbuka gisi washangazi na wamuyomba walisemaka. Kumbuka majirani namna gisi walisemaka. Lakini leo Bwana ametusaidia. Ningelipenda ujiulize swali moja ambayo nasema mimi ni nani ili siku ya leo nipatikane ndani ya kijiji hiki? Je, wewe ungeishi Kigoma ama ungebakiaka kule kumapori? Tumeona ukoo wa jamaa yako wangapi leo wamepata neema kuwa wa daktari ama wasomi ndani ya jamaa yako? Wangapi ambao wamepatia Yesu Kristo maisha ndani ya jamaa yako? Wangapi ambao leo wangali wanatembea katika imani? Tunakumbuka siku ulisemaka tangia leo nafuata Yesu, na watu wakasema watu wanashutuma tumaka, tuone kama tafikia wapi. Lakini leo Mungu amekusaidia, siku imepita ya kufuata na leo tungali katika imani na tunashimama. Wangapi walituambia sana nyewe wajeni, na nyewe wajeni mnaingia mkipastere kiakina mu maisha. Bwana anajua kuheshimia mtu na anajua kuheshimisha mtu. Bwana ni mwaminifu, akiahidi ni lazima afanye nini? Atimize. Mungu wetu ni mwaminifu, akiahidi lazima atimize. Alafu sasa naangalia huyu Daudi hapo kwenye amefika kwa hii shairi la kwanza, nilifanya commentary ya hii verse, nikaelewa ya kwamba ilikuwa anakumbuka na odela ya zile titre zote za Mungu amemupatia. Mungu akamwambia na kesho yako iko nzuri, kesho iko nzuri. Alafu kilichomleta kutukuza Mungu sana na unyenyekevu wa sana na maombi ya sana ilikuwa wakati sasa aliongeza jua gisi na Yesu atazaliwaka wapi? Mjamaa yake. Mungu amekuahidia nini yenye naacha unashika imani? Katika nyimbo za vitabu vya wokovu munakuwaka wimbo moya ambao kama uko na nyimbo za wokovu utanisaidia tuuimbe. Alafu sasa tutakuwa tuko tunauimba, ningelipenda upate wakati yenye unakumbuka kwenye Mungu amekutosha na unaona kwenye unakupeleka. Maombi yangu ni kwamba hata magumu, mateso, shida, furaha, tufikishe watu kuheshimia Mungu wetu. Ni nyimbo za wokovu numero 40 inasema, ukichukuliwa na mashaka unafanya nini? Ukichukuliwa na mashaka yako
na kuona hofu kwamba utakwama. Uhesabu mibaraka yake Mungu, na utashangaa kwa rehema yake. Uhesabu baraka yote Mungu aliyoyabariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na ukihuliwa na huzuni nyingi, ukiona msalabani muzito, uhesabu mibaraka pia, na kwa moyo wote utasifu. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyabariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yako. Mengi watamani mali ya dunia, utajiri wako ni Mwenyezi Mungu. Uhesabu mibaraka na kumbuka mali haiwezi kufungwa. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyabariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na katika mambo yote uko chini, ukumbuke pendo kubwa la Mwokozi, na umlishe mibaraka yote, tena mwisho atakuchukua. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyabariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema. Nitakusihi kuchukua position ambayo itakusaidia. Kumbuka tu baraka zote za Mungu na wanza kumwabudu Mungu. Tuende sote katika maombi kwa jina la Yesu Kristo.
kwangu ni furaha tele, Bwana Yesu, ninapokumbuka mahali ambapo umenitosha. Naelewa ya kwamba unanisaidia. Ninapokumbuka mahali ambapo unanipeleka Bwana, nakutana moyo wangu nasema nikuambie unastahili. Ninapokumbuka mipango yote Bwana Yesu, nakumbuka ya kwamba wewe uko Mungu, wewe una uwezo, wewe umetupigania. Wangapi walipenda watu waangamize? Wangapi walipenda watupotezeni maisha? Wangapi walitamani kutuchekelea? Wangapi walitudharau? Wangapi walionyesha ya kwamba sisi hatuwezi jambo lolote? Wangapi walitushusha? Wangapi walituonyesha ya kwamba mahali ambapo tunakwenda maisha ni magumu? Lakini Bwana, sababu ya neema yako uliweza kutusaidia. Tunapoona safari yetu na tunapoona mahali unatupeleka na tunapoona mahali ambapo tunaenda, najua ya kwamba Bwana ni wewe njoo unatengenezaka njia, ni wewe njoo unatengenezaka hali ya maisha ya mtu, ni wewe njoo unashikaka mkono wa mtu. Bwana, nakumbuka ya kwamba wewe njoo unatusaidiaka. Wangapi waliingia kwenye vitanda vya magonjwa, wameenda kwenye vitanda, kwenye mahospital, kwenye vituo vya afya, lakini ni sisi Bwana Yesu uliweza kutusaidia na umetupatia neema. Wangapi walianza safari lakini walitokea njiani, lakini sisi Bwana, rehema ya zako nazo fadhili ziko pamoja nasi. Jehova, tunaanza unatushika mkono, tunaona ya kwamba wewe yuko pamoja na sisi. Tunapotambua mambo yote unayafanya kwa ajili yetu, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante kwa jina la Yesu. Najua Bwana anatengeneza njia, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu, anatengeneza njia ya maisha yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu, anatengeneza njia ya maisha yangu. Utaweza kuingia kwenye maombi kwa ajili ya watoto wako, jamaa yako, ukisema tena Bwana atengeneze njia kwa ajili yao, ili siku moja na sisi tusemake kama Daudi, tangu mimi ni mtoto na sasa mimi mzee, sijaona wenye haki wameachwa. Na Biblia inasema ya kwamba na hayaonaka na watoto wa Mungu wakitembea barabarani wakiombaomba. Alafu tutaombea watoto wetu, ndugu zetu, Bwana awafikishe katika kiwango kile. Twende katika maombi kwa jina la Yesu Kristo.